Okay, good afternoon, good morning, depending what time you're watching this video. My name is Edlin. Welcome. Today is Friday, January 14. The year is 2022. So today we are going to talk about Martin Luther King Jr. As you know that the holiday is approaching on Monday the 17th. That's when they celebrate is the holiday for Martin Luther King. So let me do translation. As you know, I have to speak in two languages. Donc bonjour, bonsoir, comment nous y? Bon di béni nous, et God bless you all. Merci pour support nous. So aujourd'hui nous allons parler de Martin Luther King Jr. Jeudi c'est 14 janvier 2022. So nous connaissons que lundi 17 c'est fête célébrer Martin Luther King. C'est fête li en pile travail fermé. On Monday is a holiday, so a lot of work will be closed. His birthday, he was born on January 15, 1929 in Atlanta, Georgia. His parents were Michael Luther King Sr. and Alberta King. Martin's given name at birth was Michael. So he was called Michael just like his father's name. But his father changed both of their names to Martin after a visit to Germany in honor of the Protestant leader Martin Luther. Okay, in Creole. On dit comme ça que Martin Luther King était fait 15 janvier 1929 en Atlanta, Georgia. Papa la maman c'était papa c'était Martin Luther King Sr. Et puis maman c'était Alberta King. Mais Martin Luther King c'était Michael. Même j'ai avec papa li. Après ça papa il devait changer de nom. Tous les deux. Il devait aller dans Germanie côté il a honoré pour honorer un leader protestant qui était les Martin Luther, il a changé nom avec Martin Luther King Jr. avec Senior. Junior voulait dire petit, Senior voulait dire plus grand. Okay, Martin Luther King became a pastor at the age of 19. Oh my goodness, he was so young. À l'âge de 19 ans, il était ordonné Martin Luther King comme pasteur. Il était gradué l'école collège à l'âge de 15 ans. At the age of 15, he graduated. He graduated college with a bachelor degree in sociology. Il gradué avec un degré en sociologie from Morehouse College in 1948. Dans le collège côté il était gradué avec le Morehouse College en 1948. Ça c'était dans qui je dis ça in Atlanta. I was in Atlanta. He earned 2 graduate degrees. Oh, smart man. Il a gagné des degrés après il fin gradué dans le collège, il continue toujours. Il a des degrés doctorat
li te fè filosofi nan teoloji. Ok. He got his doctorate of philosophy and systematic theology from Boston University in 1955. En 1955, il te gen degree sa yo. Il te bay vin pasteur. Un degree de pasteur théologien. Non, madame ni c'était Coretta Scott King. He was married to Coretta Scott King. Coretta Scott King. That was on June 18, 1953, at her parents' home in Hyberger, Alabama. Akay parents fia. Li te marié fia 18 juin 1953 dans Alabama. Ok. Monsieur devine pasteur. Après ça, devine fondé Montgomery Empowerment Association, son association qui était fondée ça y côté que gen moun noir yo k'ap fait ministère yo. Y a fait ministère yo et puis pour ka former, pour ka améliorer relation nan race ba yo tap fait tant que yo tap di kon sa ki bagay discrimination tap fait de race dans Montgomery. Okay, in 1955, Kings founded the Montgomery Empowerment Association, MIA. That's the short abbreviation for it. In conjunction with other executive members and officers of the NAACP in Montgomery chapter. The MIA, a group of local black ministers and community leaders, which was formed to improve race relations in Montgomery. And then in 1955, Mr. King led the nonviolent Montgomery bus boycott, which ultimately led to the desegregation of city bus. City buses. The bus boycott resulted from the Rosa Parks bus incident. The secretary of the local chapter of the NAACP famously refused to give up her seat to a white woman. King's involvement in the 381-day boycott led to the Supreme Court of the United States to rule the bus segregation was unconstitutional. Yo di kon sa ki en 1953 Martin Luther King te vin gon bay yo te vin gon marche takou ki pat violent. Yo te stop tout bus takou yo pat vle monter bus et puis yo di kon sa ki gen yon dame longtemps les moun yo chita moun noir yo chita c'est pour yo lever là où on moun blanc vin chita ba moun blanc chita mais gen yon fik te le Rosa Parks dame sa même ni te refusé lever bay moun blanc chita ou bien fille blanc chita
yo di kon sa bay boss sa te duré de 381 jours. Puis ça te vin rive juste dans Supreme Court tout. Il dit ça pas constitutionnel. Son ségrégation pas supposé faite. Martin Luther King te gen 4 petites. Et puis il te établi une organisation qui était le Southern Christian Leadership Conference in Atlanta. Tout ça c'est moun qui t'a c'est congrégation qui était pour moun qui t'a goumé contre ségrégation droit civil moun noir yo dans les États-Unis, dans tout les États-Unis. Yo te désobéi côté pour moun chita, il a fait démonstration. Et puis c'était qui je dis comme ça que Martin Luther King qui était président organisation ça. I forgot to translate in English. I think he became the father for he was the father for okay, I said I mentioned the Boy Scout in English, and he helped establish and led the SCLC organization, which was the Southern Christian Leadership Conference in Atlanta. This organization was formed to battle segregation and achieve civil rights of African Americans across the United States using civil disobedience such as sit-ins and demonstration. He was the president of this organization. After that, he moved back to Atlanta. He lived into near Atlanta. Let's see. Birmingham protests and arrests. That was in April of 1963. King organized and participated in the non-violence protests in Birmingham, seeking to end desegregation in Alabama's largest city. There were a lot of people who got arrested. Mr. King got arrested several times. Di kon sa ki yo ta protesté nan kote ke le Birmingham nan. Kon ya nan yo ta protesté, te gan paket moun yo te arrêté. Ça a été fait en 1963, même Martin Luther King même yo te arrêté monsieur ça plusieurs fois. Mais Martin Luther King ni son moun qui te pas de quoi dans violence. He did not believe in violence. He organized march on Washington for jobs and freedom. That was around August 28, 1963. King worked with other civil rights leaders to organize the March on Washington for Jobs and Freedom. Et du comme ça qu'il était font march dans Washington pour te organiser pour travail pour travail pour légal dans travail. On sait des discriminations qu'a fait dans travail avec pour moun yo ka vin il dit free libéré contre on série de bail ka privé pour discrimination.
Yet again, the purpose of the march was to protest racial discrimination in employment and racial separatism in schools. Yo tap ki yo di yo tap proteste pou kont diskriminasyon nan travay epi nan l'ekol tou. While also demanding fair wages for all workers. Yo pat touche jan pou ta supposé touche. Yo pat paye yo ase. Yo tap proteste pou sa tou. It was at this march that King delivered his famous I Have a Dream speech at the Lincoln Memorial. C'était pendant protester ça, monsieur te vin by yon discours qui relait I Have a Dream qui veut dire moi gen un rêve. Il rêve li. His dream was for black and white to be together, no more segregation. So en Creole, il dit comme ça que rêve li c'est pour moun noir avec moun blanc yo pour suspend goumen, pas gen séparation. Côté ap di bon ça c'est pour moun noir, bon ça c'est pour moun blanc. No more separation. Some spots are for white, some spots are for black, which was no good. Tant que si te gon ti yo, et di bo ti yo ça c'est pour moun noir, et puis l'autre bo ça c'est pour moun blanc. Tant que si ou l'école, que n'importe côté ou séparé. Yeah. The role in Selma marches for voting rights. That was in 1965. In Selma to Montgomery marches for voting rights. Okay, yo di kon sa ke li tap ki yo di proteste. Moun yo tap proteste tout, li se moun ki te apede nan organizasyon sa pou moun ka doa pou moun vote. Provided extensive civil rights leadership. Monsieur c'était yon moun ki te active en pile nan bagay pou droit civil, nan mouvement droit civil. Puis te gen un pile changement à cause de monsieur. Moun yo te vin gen droit civil en 1964. Et puis moun yo te vin gen droit pour voter en 1965. Et puis plusieurs qui je dis comme ça immigrants te vin ka entrer à part des européens yo dans pays en 1960 yo te vin Immigration and National Service. Ça droit ça yo te passé en 1965. Et puis te gen qui je dis comme ça pour moun yo ka gen en 1960 Fair Housing Act en 1968. Ça yo te bay droit pour moun ka pour pas gen discrimination pour vendre ou bien louer moun kay. Okay, Civil Rights Act of 1964 banned discrimination in employment in public accommodations based on race, color, religion, or national origin. Droit civil yo di kon sa moun yo pat supposé bay public, place publique yo pat supposé séparer ou bien di ça c'est pour moun noir, ça c'est pour moun tel couleur,
à cause des couleurs, religion, nationalité, ou pas supposé faire ça. Il doit civil là qui vient faire ça. 1964. Et puis mon Voting Rights Act of 1965 restored and protected the right to vote. Vin ba moun yo doit pour voter, protéger en 1965. Immigration and Nationality Services Act of 1965 allows immigration from groups other than those from the traditional European countries. Fair Housing Act of 1968 ban houses discrimination for sales or rental. Okay, and Time magazine named Martin Luther King Man of the Year in 1963 to commemorate his position as the spokesperson of the civil rights movement. Il dit comme ça en 1963, Time magazine te relé monsieur homme de l'année parce qu'il était en charge mouvement guerre civil là. Il était balé Nobel Peace Prize. He got the Nobel Peace Prize in 1964 for successfully using nonviolent actions to fight racial equality. Il était balé une médaille ou bien un trophée parce que li était quoi nan yo te fait ba yo marche tout bagay sans violent. Il était quoi ça nan ça en pile et puis pour te ka gagner droit tout le monde ka gagner mon noir ka gagner même droit avec mon blanc. Okay. He wrote a lot of books. Monsieur te écrit un pile livre avant de mourir. Mwen moun ki tap travay nan sanitasyon yo, moun sa yo tap ki jodi goumen tou pou dwa pa yo. Yo pat ki jodi trete yo bien, diskriminasyon yo pat pay yo bien. Memphis sanitation workers strike because of discrimination, low pay, and terrible working condition. Assassination in Memphis. King was in Memphis, Tennessee on April 4th, 1968 when he was shot at the Lorraine Motel in room 306. He was standing on the balcony when he was struck by a bullet. King was rushed to St. Joseph Hospital. Although doctors attempted to save his life, he was pronounced dead shortly after his arrival. He was only 39 years old at the time of his death. And the motel where he was shot is now the site of the National Civil Rights Museum. And they also have his statue also available. Il dit comme ça qu'à l'âge de let me see, ça t'est fait dans Memphis, Tennessee, 1968, 4 avril, côté il était dans hôtel, dans chambre 306. Il dit c'est là il était bal et puis il était mort, il fait ça, il capable pour être sauvé, mais ça va arriver fait, mais hôtel côté il était mort à l'âge de 39 ans. Il est très jeune. He died young.
Hotel kote l te mouri a yo fè sa kon museum. Yon di kon sa yo fè statue li tou. Pou moun ka wè. Let's see. Mr. King was inspired a lot of people. He was a great leader. He died as a hero for us. So things are not the same the way it used to be in 1968. There's a big change now. Black and white can sit together, even have a relationship together, not even sitting, same job, same school. A lot of changes. Relationships, they have kids together. But back in the days, things like that, forget it. They would have been dead. It couldn't happen. Black and white together. Thanks to Martin Luther King Jr., who helped us fight, and a few other people. But he was the leader. He inspired us. And now, thanks to him too, we got other people. He opened up doors for some other people, black people. You got Kamala Harris. She became the first female and the first black female to become the vice president of the United States. Who knows? Soon we might have the first black president, not vice, but black president of the United States. Yeah. He struggled for equality for us. Thank you, Mr. Martin Luther King. Late Martin Luther King Jr. He was a wonderful man. To help us fight for our civil rights. Okay, in English, nous disons ça que Martin Luther King il était inspiré un pile monde. Il inspire un pile monde pour faire une série de bagages positives. On dit à cause de lui-même, avec une série de groupes monde qui t'a goumé, mais c'est comme c'est lui qui est chef là. Il t'a goumé pour nous gagner, qui je dis comme ça, droit civil non. À cause de lui, nous avons pile changement fait. Longtemps, monde pas de manger même côté, noir, blanc, pas de chita même côté, pas de non travail, c'était problème. Tout bagage était séparé. Etc. On dit comme ça, relation même. Mon noir, blanc, pas de ensemble longtemps. Y a tout on y a mon noir à blanc marié fait petite on pas de changement le cachita même côté on dit merci à Erosa qui t'a aidé nous goumen pour droit civil. Ok, ça veut dire comme ça que même si nous croyons bagaille continuer les cas gain changement les cas fait. If you believe in something, just go for it. Things can change. Yeah, he changed things for us. He helped us out a lot. So thank you, merci. Grâce à Dieu. Il va 100% net. Il y a quelques discriminations comme toujours, mais c'est pas même bagaille là avec 1960 combien yo jamba yo était grave. So there are still some discrimination, but it's not really as big as it was when it was around
1960s. So things have changed a lot. All right. Thank you very much for listening. Happy Martin Luther King's Day. Enjoy and be safe. Faites attention et puis jouez titan. Employees are very happy because we have one extra day off. A lot of offices will be closed, but some people have to work anyway. On dit comme ça, moun kap travay yo content parce que yon gen un jour en plus. Bon jouer avec précaution. Men gen quelques moun qui obligé à travail. Alright. Take care and be safe. I love you all. Thanks for your support. Don't forget, thumbs up. Pas oublier. Merci pour support nous. Bon Dieu béni nous. May God bless you all. Et puis abonnez. Pour ça les. Abonnez à la chaîne là. Bon Dieu béni nous. Until next time. I'll see you next time for the next video. Now on l'autre encore pour l'autre vidéo. Bon Dieu béni nous. Merci.